Bonjour, aujourd'hui on va voir une vidéo qui vous propose un test de niveau A2. Testez votre niveau en français. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقترح عليكم فيديو لمعرفة أو اختبار مستواكم في اللغة الفرنسية. نقترح عليكم المستوى A2. Évaluation نقصد بها هنا هو دعم أو رفع من مستواكم في اللغة الفرنسية. Évaluer votre acquis. On commence par l'orthographe. إذا سنبدأ بمادة الأورثوغراف وهي مادة نتعلم فيها كيفية قواعد الكتابة باللغة الفرنسية. جميع الدروس التي سنقوم بوضعها على الفيديو في هذا الاختبار وهي موجودة على القناة. سأضع لكم الروابط أسفل الوصف للمراجعة إن كانت لديكم أي مشكل. Complète avec ou. إذا لدينا ou الأولى وهي تعبر elle exprime le choix ou sans accent, et on a ou avec accent et elle exprime le lieu. إذا ou الأولى هي تعبر عن الاختيار و الثانية تعبر عن المكان. إذا نقرأ. أقترح عليكم 3 جمل. Je vous propose 3 phrases. Je vais, tu vas. Il va à la chasse, à la pêche. La ville, tu résides, est superbe. إذا هنا يجب أن نفهم محتوى كل جملة. سأظهر الأجوبة على الشاشة وبعد ذلك سأشرح التصحيح. Alors, je vais. Où tu vas? هنا استخدمنا où pour exprimer le lieu. إذا استخدمنا التي عليها accent للتعبير عن المكان. Je vais سأذهب. Où tu vas أي حيث تذهب أنت. إذا هنا لديها معنى حيث للتعبير عن المكان. La deuxième phrase on a il va à la chasse ou à la pêche. إذا هل سيذهب للقنص أم للصيد أو للصيد. إذا هنا لدينا ou الاختيارية pour exprimer le choix sans accent. La ville où tu résides est superbe. المدينة التي تعيش فيها رائعة. إذا نقصد هنا المكان. إذا où accent on exprime le lieu وهو la ville. إذا لذلك استعملنا هذه الأجوبة. Deuxième exercice, complète avec la ou la. إذا لدينا لا الأولى هي تعبر عن article défini، بينما لا الثانية التي عليها l'accent هي تعبر عن المكان. الجملة الأولى mère de Huda est couturière. Il rôde ça et. الجملة الأخيرة cette pomme tu manges. إذن سأظهر الأجوبة على الشاشة. أتمنى أن تكونوا قد أنجزتم التمرين قبل أن أظهر الأجوبة. الجملة الأولى la mère de Huda est couturière أي أن أم هدى خياطة. إذا استعملنا la mère l'article défini. إذا هنا لعب دور أداة التعريف لا للمؤنث لأن mère c'est un nom féminin. et le rôde ça est là. إذا هنا استعملنا لا accent avec accent لأن نقصد بها هنا et le rôde ça est là.
نمر إلى الجملة الثالثة. Cette pomme, tu la manges. Alors, on a une phrase interrogative. Cette pomme, tu la manges. إذن هنا لدينا سؤال. هذه التفاحة أتأكلها؟ إذن لا هنا لعبت دور الضمير لأنها تعود على التفاحة. لذلك استخدمنا لا بدون sans accent. Alors c'était la correction du deuxième exercice. On passe à la deuxième partie. On vous propose un exercice de lexique. إذا نمر هنا إلى التمرين الثاني. Dans trois sens du mot voiture. لكسيك هو المعجم اللغوي باللغة الفرنسية. إذا أسماء السيارة أو أسماء أخرى تعبر عن كلمة سيارة. قلنا automobile, ancien véhicule tiré par les chevaux. إذا véhicule نقصد بها وسيلة التنقل tiré par les chevaux هي أنها مسحوبة أو مسحوبة بواسطة الأحصنة. Wagon d'un train. Alors on a trois mots qui signifient la même chose. La voiture, on a l'automobile, ancien véhicule tiré par les chevaux, et on a wagon d'un train. إذا هذا فقط لإغناء المعجم. On passe maintenant au deuxième exercice. Complète avec quel, quel ou quel. إذا هنا لدينا les homophones quel هي تقرأ بنفس الطريقة ولكن لديها معاني مختلفة. Alors الجملة الأولى quel vacarme. هنا نعبر عن التعجب. Deuxième phrase, vacarme نقصد به ضجيج. Quelle est la troupe qui fait tant de bruit? C'est le groupe qu'elle a choisi hier. إذا للتعبير عن التعجب نستخدم quel vacarme. إذا quel للمفرد المذكر تكون avec elle واحدة. إذا ici on a utilisé quel avec un seul L للتعبير عن التعجب pour exprimer l'exclamation. إذا الدهشة. Vacarme c'est un nom singulier masculin. إذا هو اسم مذكر. vacarme نقصد بها ضجيج. مذكر مفرد لذلك استعملنا كال بال واحدة. Quelle est la troupe qui fait tant de bruit? إذا هنا علامة استفهام هي تدل على أداة استفهام. Quelle est ما هي la troupe qui fait tant de bruit. إذا la troupe c'est un nom singulier féminin. إذا هو اسم مؤنث مفرد لذلك استخدمنا quel avec deux L E. la troupe نقصد بها الفرقة أو المجموعة التي قامت بضجيج أكثر. tant de bruit أي ضجيج أكثر. c'est le groupe qu'elle a choisi. إذا هي المجموعة التي اختارتها hier البارحة. إذا هنا استعملنا quel avec le pronom relatif que et le sujet elle. إذا هنا elle تعود على المؤنث. c'est un pronom sujet pour le féminin ou bien qui exprime le féminin singulier. نقصد هي. C'était la correction de l'exercice. On passe au suivant. Complète avec ce ou ce. Il désaltère dans ruisseau
qui s'arrêtent n'ont pas tort. إذا سنستعمل إما ce الأولى التي تكتب بالسي وهي للإشارة للمفرد المذكر pour le singulier masculin ولدينا ce avec SE وهي تستخدم pour les verbes pronominaux ولدينا ce هي للجمع المذكر pour le masculin pluriel. إذا ما عليكم سوى مراجعة الدروس. سأظهر الجواب. Il se désaltère. إذا le verbe لدينا هنا c'est un verbe pronominal. يجب أن نضيف ce لأن لدينا le sujet il. إذا نكتب SE. Ce ruisseau. إذا هنا نشير للشيء فنقول ce. Ruisseau c'est un nom singulier نقصد به الجدول الصغير أو النهر الصغير. c'est un nom singulier masculin هو مذكر مفرد لذلك استخدمنا ce. Ceux qui s'arrêtent n'ont pas tort. الذين يتوقفون ليسوا مخطئين. إذا ce نقصد بها جمع المذكر نشير لمجموعة من الذكور. لذلك كيف عرفنا أنه مذكر؟ le verbe arrêter هنا لاحظوا أن فيه ENT. إذا نقصد هنا الجمع لذلك استخدمنا ce للجمع. إذا هنا لدينا ce الأولى pour le verbe pronominal désaltère. ce الثانية للإشارة للمفرد المذكر و ce الأخيرة للجمع مذكر. Dans les abréviations pour les mots aller école intéressant. إذا سنعطي اختصار للكلمات أو للكلمات التالية. aller c'est un verbe, école c'est un nom, intéressant. إذا aller c'est un verbe de troisième groupe. نكتب V 3 I M E نقصد verbe V هي verbe troisième G نقصد به groupe irrégulier أي ليس منتظم التصريف أي أنه فعل غير منتظم في تصريفه. école NF نقصد بها nom féminin اسم مؤنث. intéressant adjectif نكتب ADJ نقصد بها اختصار لكلمة adjectif. Alors c'était les abréviations des mots aller, école et intéressant. Utilise les suffixes pour former les mots dérivés. إذا سنستعمل s aimant âge sien able للكلمات porter encombrer fin finir passer. إذا لدينا أول كلمة هي porter. نريد أن la leçon du suffixe موجودة أيضا على القناة فقط للتذكير عليكم أن تراجعوا. إذا porter portable encombrer encombrement لدينا fin finisse ou bien finement finir finition ولدينا passer passage. إذا هنا لدينا خلط بين le verbe finir وهو أن أنهى
نقصد finition أي انتهاء ولدينا fin finesse وfinement أي أنه يقوم بالعمل شيء بدقة وبصفاء وبإتقان. نمر الآن إلى partie grammaire. Relève les expansions du groupe verbal dans leur fonction. إذا لدينا le groupe verbal هو المجموعة الفعلية. الجملة الأولى سنأخذ مكمل الجملة ونعطي دوره في الجملة. Sa maman aime les magasins. Le groupe verbal يأتي دائما بعد الفعل عادة. الجملة الثانية il donne des aides aux nécessités. Il rentre de la plage. إذا sa maman aime les magasins. أمه تحب المتاجر. Alors les magasins c'est le groupe verbal. L'expansion du groupe verbal أي أنه امتداد أو نمدد في الجملة بإضافة le complément d'objet direct. إذا هنا يلعب دور المفعول به. Les magazines les magazines et non pas les magasins. Les magazines نقصد بها المجلات. Il donne des aides aux nécessiteux. يعني يعطي المساعدات للمحتاجين. Aux nécessiteux c'est un complément d'objet indirect. يلعب هنا مكمل أو l'expansion du groupe verbal c'est aux nécessiteux أي المحتاجين. نمر الآن إلى الجملة C. Il rentre de la plage le complément circonstanciel du lieu. إذا هنا لدينا de la plage هو مكمل الجملة الفعلية وهو ظرف مكان de la plage. نمر الآن إلى التمرين الموالي. Écris les nombres suivants en lettres. إذا سنكتب هذه الأعداد حرفيا. On a 28 102 يجب أن نضع هنا un petit trait entre 100 et 2. 96 300. إذا لدينا 90 هي 90 280 280 ولدينا 40 000. Alors c'était les nombres en lettres. كيفية كتابة الأعداد بالحروف. Complète avec un adjectif indéfini. Alors ici on a la leçon des adjectifs indéfinis. ولقد قمت بوضع هذا الدرس. La phrase A. Vêtements sont démodés. Films sont intéressants. Il va lundi à la pêche. Quelques ou bien certains. هنا لدينا les adjectifs indéfinis مثل quelques certains. لاحظوا أننا وضعنا S لأن vêtements في الجمع sont démodés. Quelques vêtements sont démodés. أو certains نقصد بها هنا بعض الملابس démodée أي أنها لم تصبح مسايرة للموضة. Certains films sont intéressants. إذا هنا وضعنا S أيضا لأن فيلم في الجمع. Il va chaque lundi à la pêche. يذهب كل اثنين إلى الصيد.
إذا لدينا des adjectifs indéfinis quelques, certains, chaque. Relève les comparatifs, classe-les selon qui sont d'égalité, d'infériorité, de supériorité. إذا سنقرأ الجمل جيدا ونحذف les comparatifs أي أداة المقارنة. Dans ma classe, il y a plus de filles que de garçons. La phrase B, j'ai autant de jupes que de chemises. La phrase C, ce programme est moins élaboré que le précédent. Alors la phrase A, dans ma classe, il y a plus de filles que de garçons. أي في قسم يوجد أكثر من الفتيات أكثر من الذكور أو من الأولاد. Alors les comparatifs هما plus que هي أكثر من نقصد بها supériorité أي الأكثرية. J'ai autant de jupes que de chemises. لدي نفس عدد التنورات وعدد الأقمصة أي نفس عدد جوب هم التنورات والأقمصة les chemises. Alors on a autant que نقصد بها l'égalité أي التساوي. Ce programme est moins élaboré que le précédent. إذا هذا البرنامج أقل moins que نقصد بها l'infériorité أي الأقلية أي أنه نقارن بها الأشياء التي تكون أقل من الشيء المقارن به. Ce programme est moins élaboré أي أنه أقل تطورا من السابق que le précédent. إذا هنا لدينا l'infériorité الأقلية. On passe maintenant au cinquième exercice. Complète avec un pronom démonstratif qui convient. Et dans les pronoms démonstratifs هما أداة الإشارة. إذا لدينا la phrase A ou qui écoute réussissent. Ce manteau est de Nadia. Mange cette tarte, c'est que tu aimes. Alors ceux ou celles qui écoutent réussissent. إذا الذين أو اللواتي يستمعن ينجحون. إذا ceux للجمع المذكر pour le masculin pluriel et celles c'est pour le féminin. نقصد بها اللواتي يستمعن. Ce manteau est celui de Nadia. إذا celui هنا تعود على المعطف ce manteau. إذا هذا المعطف لنادية. Mange cette tarte, c'est celle que tu aimes. إذا لدينا manteau est un nom singulier masculin استعملنا celui. ولدينا tarte est un nom féminin singulier استعملنا celle. إذا لدينا في الجملة الأولى يجب إضافة S للسل لأن لدينا جمع فتيات. نمر الآن إلى التمرين الموالي فرع التصريف. La conjugaison. On conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Les touristes envoyés. Alors on a le verbe envoyer entre parenthèses non corrigé. يجب أن نقوم بتصريفه للحاضر. Des cartes postales à leur famille. Vous appuyez trop sur cette rampe. Ceux qui payaient, on a le verbe payer entre parenthèses, leurs dettes sont heureux. Alors, الفعل الأول هو le verbe envoyer, فعل بعث au présent. Alors, on dit les touristes envoient avec ENT, les touristes. On peut remplacer les touristes avec le pronom personnel sujet il.
للجمع ILS فنكتب envoie ENT. Vous appuyez trop sur cette rampe. Alors on a appuyé YEZ. إذا لدينا vous نكتب EZ. Ceux qui payent leurs dettes sont heureux. إذا نكتب pay avec IENT ou bien YENT. C'est la même chose. On a les deux choix. On a juste si on écrit là le premier choix ou bien le deuxième. إذا سواء كتبنا pay avec I أو Y فلدينا صحيح. فقط يجب إضافة ENT لأن ce قلنا هي للجمع. Conjugue les verbes au futur simple. Alors on vous propose deux verbes. Le verbe prendre فعل أخذ نقوم بتصريفه au futur simple للمستقبل البسيط ولدينا le verbe aller. إذا le verbe prendre on va le conjuguer avec les pronoms sujets, les pronoms personnels sujets tu, il, vous. فنقول tu prendras RAS, il prendra RA, vous prendrez REZ. Et dans au futur simple, il faut toujours écrire le R. Le verbe aller c'est un verbe irrégulier. إذا هو يتغير في تصريفه. فنقول nous irons, vous, elles iront, ONT, j'irai, AI. إذا هنا لاحظوا أنه فعل تتغير جميع حروفه لذلك قلنا que aller c'est un verbe irrégulier. Conjugue les verbes au passé composé. On a le verbe choisir, on a le verbe marcher. Le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe. إذا هو فعل من المجموعة الثانية ينتهي ب ER. وله verbe marcher هو فعل المجموعة الأولى du premier groupe ينتهي ب ER. Passé composé هو الماضي المركب. إذا le verbe choisir tu as choisi. إذا هو نقوم بتصريفه avec le verbe avoir أو bien l'auxiliaire avoir. إذا يتم تصريفه باستعمال الفعل المساعد avoir. فنقول tu as choisi. أنت اخترت أو أنت اخترتي. Vous avez choisi. أنتم اخترتم. Il a choisi. هي اختارت. نمر الآن إلى le verbe marcher. Je. أيضا le verbe marcher se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. فنقول j'ai marché. أنا تمشيت. Nous avons marché. نحن تمشينا. Ils ont marché. هن تمشين. إذا هذا في الماضي le verbe marcher et le verbe avoir. Conjugue les verbes à l'impératif. الآن نمر إلى الأمر. سنقوم بتصريف الأفعال التالية للأمر être, avoir, parler. إذا في الأمر لا نصرف لجميع الضمائر. فقط لدينا par exemple le verbe être soit, كن أو كوني, soyons, لنكن, soyez, لتكونوا. إذا هنا لدينا فقط ثلاث ضمائر soit, soyons, soyez ولا تذكر أيضا لا نكتبها تكون مضمرة وتفهم في سياق الجملة. Le verbe avoir est, ayant, ayez. إذا هنا l'impératif du verbe avoir. On passe au verbe parler. Parle, تكلم أو تكلمي. Parlons, لنتكلم. Parler, تكلم. Alors c'est le verbe être ou bien l'auxiliaire être et avoir à l'impératif et le verbe parler à l'impératif. Conjugue les verbes au passé composé. إذا on a un indicateur temporel hier البارحة.
le verbe avoir entre parenthèses un malaise. البارحة كان لدي malaise أي شيء مقلق. Les enfants, être entre parenthèses heureux. Vous, avoir entre parenthèses de la chance. Alors, les auxiliaires avoir et être au passé composé. Hier, j'ai eu un malaise. Les enfants ont été heureux. Vous avez eu de la chance. إذن هذا le verbe avoir et le verbe être au présent. C'était le test d'aujourd'hui. إذن كان هذا هو اختبار اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من الإجابة وقد حتى وإن أخطأتم فلا بأس. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم القواعد. ما عليكم سوى أن تزوروا الفيديوهات التي سأضع لكم وصفها أو روابطها في الوصف كي تراجعوا القواعد. Alors j'espère que vous avez appris autant de choses avec nous. Merci pour votre attention. À la prochaine. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et merci beaucoup.